ଅନନ୍ତର ନରର ପୁତ୍ର ଅବନର ଓ ସାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସବୋଶତର ଦାସମାନେ ମହନିୟମରୁ ବାହାରି ଗିବିଓନକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସରୁଆର ପୁତ୍ର ଜୋୟାବ ଓ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସଗଣ ବାହାରି ଗିବିଓନର ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଏକ ପାଖରେ, ଅନ୍ୟ ଦଳ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଏଥିରେ ଅବନର ଜୋୟାବକୁ କହିଲା, ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ କହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜୋୟାବ କହିଲା, ଉଠନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଉଠିଲେ। ବିନ୍ୟାମିନ ଓ ସାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସବୋଶତ ପକ୍ଷରେ 12 ଜଣ ଓ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ସହଯୋଦ୍ଧାର ମସ୍ତକ ଧରି ଏକ ଆରେକର କଙ୍କାଳରେ ଖଡ୍ଗ ଭୂଷିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ପଡ଼ିଲେ। ଏହେତୁ ଗିବିଓନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ହିଲକତ ହତ୍ସୁରିମ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗଭୂମି ହେଲା। ସେହିଦିନ ଅତି ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ପୁଣି ଅବନର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜୋୟାବ ଓ ଅବିଷୟ ଓ ଅସାହେଲ ନାମରେ ସରୁୟାର 3 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେହି ଅସାହେଲ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ କୃଷ୍ଣସାର ପରି ଦ୍ରୁତପଦ ଥିଲା। ପୁଣି ଅସାହେଲ ଅବନର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ଆଉ ଅବନରର ପଛେ ପଛେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ କି ବାମକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଅବନର ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାଇ କହିଲା, ଅସାହେଲ, ଏ କି ତୁମ୍ଭେ? ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ମୁଁ। ଏଥିରେ ଅବନର ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ କି ବାମ ଆଡ଼େ ଫେରି ଏଇ ଯୁବାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜଣକୁ ଧରି ତାହାର ସଜ୍ଜା ଲୁଟିନିଅ। ମାତ୍ର ଅସାହେଲ ତାହାର ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନରୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅବନର ପୁନର୍ବାର ଅସାହେଲକୁ କହିଲା, ମୋର ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନରୁ ଫେର। ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରି ଭୂମିସାତ କରିବି? ତାହା କଲେ ମୁଁ କି ରୂପେ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ଜୋୟାବ ଆଗରେ ମୁଖ ଟେକିବି? ତଥାପି ସେ ଫେରିବାକୁ ନାସ୍ତି କଲା। ଏଣୁ ଅବନର ବର୍ଚ୍ଛାର ପଛ ଅଗରେ ତାହା ପେଟ ଭୂଷି ଦିଅନ୍ତେ ବର୍ଚ୍ଛା ତାହାର ପଛ ଆଡ଼େ ଫୁଟି ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ସେ ସେହିଠାରେ ପଡ଼ି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଲା। ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ଅସାହେଲର ପଡ଼ିବା ଓ ମରିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ମାତ୍ର ଜୋୟାବ ଓ ଅବିଷୟ ଅବନର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଗିବିଓନ ପ୍ରାନ୍ତରର ପଥ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗିଆ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଅମା ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବିନ୍ୟାମିନ ସନ୍ତାନଗଣ ଅବନରର ପଶ୍ଚାତ୍ ମିଳି ଏକ ଦଳ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଲେ। ତେବେ ଅବନର ଜୋୟାବକୁ ଡାକି କହିଲା, ଖଡ୍ଗ କଣ ସର୍ବଦା ଗ୍ରାସ କରିବ? ଶେଷରେ ତାହା ଯେ ତିକ୍ତ ହେବ, ଏହା କଣ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ନାହିଁ? ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କେତେ କାଳ ଆଜ୍ଞା ନ ଦେବ? ଏଥିରେ ଜୋୟାବ କହିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ କହୁ, ତୁମ୍ଭେ କହି ନଥିଲେ ତ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଭାଇ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଜୋୟାବ ତୁରୀ ବଜାନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ନାହିଁ କି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନାହିଁ। ଏଉତାରେ ଅବନର ଓ ତାହାର ଲୋକମାନେ ସେହି ରାତ୍ରିଯାକ ପଦାଭୂମି ଦେଇ ଗମନ କଲେ ଓ ସେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ସମୁଦାୟ ବିଥ୍ରୋଣ ଦେଇ ଯାଇ ମହନଇମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ଜୋୟାବ ଅବନରର ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନରୁ ଫେରିଲା। ପୁଣି ସେ ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 19 ଜଣର ଓ ଅସାହେଲର ଅଭାବ ହେଲା। ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆଘାତ କରିବାରୁ ବିନ୍ୟାମିନର ଓ ଅବନରର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 360 ଲୋକ ମରିଥିଲେ। ଏଉତାରେ ସେମାନେ ଅସାହେଲକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ବୈତଲହମ ସ୍ଥିତ ତାହାର ପିତାର କବରରେ କବର ଦେଲେ। ପୁଣି ଜୋୟାବ ଓ ତାହାର ଲୋକମାନେ ରାତ୍ରିଯାକ ଗମନ କଲେ ଓ ହିବ୍ରୋନ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 3। ଅନନ୍ତର ସାଉଲ ବଂଶ ଓ ଦାଉଦ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ପୁଣି ଦାଉଦ ବେଳକୁ ବେଳ ବଳବାନ ହେଲେ, ମାତ୍ର ସାଉଲ ବଂଶ ବେଳକୁ ବେଳ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ। ପୁଣି ହିବ୍ରୋନରେ ଦାଉଦଙ୍କର କେତେକ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତ ଅମ୍ନୋନ, ସେ ଜିସ୍ରିଏଲିଆ ଅହିନୋଏମ ଠାରୁ ଜାତ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର କିଲାବ, ସେ କର୍ମିଲିୟ ନାବଲର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅବିଗଲ ଠାରୁ ଜାତ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଅବସାଲୋମ, ସେ ଗସୁରର ରାଜା ତଲମୟର କନ୍ୟା ମାଖାର ପୁତ୍ର। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଅଦୋନିୟ, ସେ ହଗିତ୍ର ପୁତ୍ର। ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ସଫଟିୟ, ସେ ଅବିଟଲର ପୁତ୍ର। ଷଷ୍ଠ ଜିତ୍ରିୟମ, ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଇଗ୍ଲାର ପୁତ୍ର। ହିବ୍ରୋନରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଏହି ସବୁ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ। ସାଉଲ ବଂଶ ଓ ଦାଉଦ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅବନର ସାଉଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ କଲା। ମାତ୍ର ସାଉଲଙ୍କର ଏକ ଉପପତ୍ନୀ ଥିଲା, ତାହାର ନାମ ରିସ୍ପା।
से अयार कन्या। पुणी इस्बोशत अब्नर को कहला, तुम्हे काहेकि मोर पितांक उपपत्नी कतिकी गल। तेबे अब्नर इस्बोशतर कथा सकाशु अति क्रोध करी कहला, मु कि जिहुदा पक्षर कुकुर मुंड? मु तो आजी तुम पिता साउल वंश को ओ तांकर भाई ओ बंधु मान को दया करूअछि, मध्य तुम्भकु दाऊद हस्ते समर्पण करी नहीं। तथापि तुम्हे आज एही स्त्री विषय अपराध मो उपरे आरोप करूअछ। साउल वंशरू राज्य अंतर करने और दान ठारू बेर्शेबा पर्यंत इस्राएल और जिहुदा उपरे दाऊदंकर सिंहासन स्थापन करने को सदाप्रभु दाऊदंक विषय जो शपथ करिअछंती, तदनुसारे जेबे मु तांक प्रति न करे, तेबे परमेश्वर अब्नर को सही दंड और तहिरु अधिक देउंतु। तहिरे से अब्नर को गोटे कथा उत्तर दे पारला नहीं, कारण से ताहाकु भय कला। एउतारे अब्नर अपना पक्षरु दाऊदंक निकट को दूतगण पठाई कहला, ए देश कहार? आउरी कहला, आपण मो संगरे नियम करंतु। तहिरे देखंतु समस्त इस्राएल को आपणक निकट को आनिया पई मो हस्त आपणकर सहाय हेबो। एथिरे से कहले, भल, मु तुम संगरे नियम करिवि, मात्र मु तुमठार गोटे कथा चाहे, ताहा एही, तुम्हे मो मुख देखिବାକୁ आसिया बेले प्रथमे साउलंकर कन्या मिखाल को न आनले मो मुख देखि परिबो नाही। तो दाऊद साउलंकर पुत्र इस्बोशत निकट को दूत मानकु पठाई कहले, मु पलेस्टिया मानकर 100 सुन्नत चर्म देई जाहाकु विवाह करिअछि, मोर भार्या सेई मिखल को मते दियो। तरे इस्बोशत लोक पठाई लईसर पुत्र पलटिएल नामक ताहार स्वामी निकटरू मिखल को नेला। एणु ताहार स्वामी रोदन करी करी ताहा संगे आसी बहुरीम पर्यंत ताहा पछे पछे गला। एथिरे अब्नर ताहाकु कहला, जाओ, फेरी जाओ। तो से फेरीगला। अनंतर अब्नर इस्राएल प्राचीन वर्ग सहित एरूप कथबार्ता कला, पूर्वरे तुम्हें माने आपणा मानक ऊपर राजा हेबा पई दाऊदंकु चाहिथिलो, एबे ताहा कर, कारण सदाप्रभु दाऊदंक विषय कहिअछंती, आम्भे आपणा दास दाऊदर हस्त द्वारा आपणा लोकमानकु पलेस्टिया मानक हस्तरू और सेमानक समस्त शत्रु हस्तरू उद्धार करिबा। मध्य अब्नर बिन्यामिन कर्णगोचर रे सेही कथा कहिला। पुणी इस्राएल और बिन्यामिन समस्त वंश दृष्टि जहा भल देखागला, अब्नर से समस्त कथा दाऊदंकर कर्णगोचर मध्य कहया पई हिब्रोन को यात्रा कला। ए रूपे अब्नर अपना संगरे 20 जन नहीं हिब्रोन रे दाऊदंक निकट रे उपस्थित हैला। तहिरे दाऊद अब्नर और ताहार संगी लोकमान पई भोज प्रस्तुत कले। एउतरे अब्नर दाऊदंकु कहला, मु उठी जाई समस्त इस्राएल को मोहर प्रभु महाराज निकट रे संग्रह करिवि। तहिरे सेमाने आपन सहित नियम करिवे और आपण समस्तक उपरे निज प्राणर इच्छा मत राजत्व करिवे। तो दाऊद अब्नर को विदाय करते से कुशल रे प्रस्थान कला। एउतारे देख, दाऊदंकर दासगण और जोयाब प्रचुर लुट द्रव्य संगरे नहीं सैन्य दलरू आसिले, मात्र अब्नर हिब्रोन रे दाऊदंक संगरे नथिला, कारण से ताहाकु विदाय करिवारु से कुशल रे जाइथिला। जोयाब और ताहार संगी सैन्य दल उपस्थित हुअन्ते लोकमाने जोयाब को जणाई कहिले, नरर पुत्र अब्नर राजांक निकट को आसीथिला और से ताहाकु विदाय करिवारु से कुशल रे जाइअछि। एथिरे जोयाब राजांक निकट को आसी कहिला, आपण कोन कले? देखंतु अब्नर आपणक निकट को आसीथिला, आपण काहेकि ताहाकु विदाय करदेले? से तो गलानी। आपण तो नरर पुत्र अब्नर को जानती, से आपणकु भुलाइबाकू और आपणक गमनागमन जानिबाकू और आपण जहा जहा करंती सेई सबु जानियाकू आसीथिला। एउतारे जोयाब दाऊदंक निकटरू बाहरी आसी अब्नर पछरे दूतगण पठान्ते सेमाने सिराकुप निकटरू ताहाकू फेराई आनले, मात्र दाऊद एहा जानिले नाही। पुणी अब्नर हिब्रोन को फेरी आसन्ते जोयाब ताहा संगरे निरोଳରେ आलाप करिया पई ताहाकू नगरद्वार भीतर को नहीं गला, मात्र आपण भाई असाहेल रक्तपात हेतुरु तार पेटर आघात करन्ते से मला। एथिउतारे दाऊद ताहा सुनी कहिले, नरर पुत्र अब्नर रक्तपात विषय मु ओ मोहर राज्य सदाप्रभु साक्षात अनंत काल निर्दोष। ताहा जोयाब मस्तक रे ओ तार पितृवंश समस्त उपरे बर्तु ओ जोयाब वंश रे प्रमेयी कि कुष्ठी कि जष्टि रे निर्भरदायी कि खड्गहत कि भक्त्यहीन लोकर अभाव न हेउ। एही रूपे जोयाब ओ ताहार भाई अबिशय अब्नर को बध कले, जेहेतु से गिबिया युद्ध से भाई असाहेल को मारिथिला। अनंतर दाऊद जोयाब को ओ ताहार संगी लोक समस्त को कहले,
तुम्हें माने आपण आपण वस्त्र चिरी अखा पिंध ओ अब्नर आगे आगे शोक करी चाल। पुणी दाऊद राजा शबसज्जार पछे पछे चलिले। आउ से माने हिब्रोन रे अब्नर को कबर देले ओ राजा रब उठाई अब्नर कबर निकट रोदन कले ओ समस्त लोक रोदन कले। पुणी राजा अब्नर पाई विलाप करी कहिले, जेपरी मूढ़ मरे सेपरी कि अब्नर को मरिबाकु हेला। तुम्भ हाथ बंधा नथिला कि बेड़ी रे तुम्भ पाद बध नथिला। जेपरी मनुष्य अधर्मी संतान मानक आगरे पड़े सेपरी तुम्भे पड़िल। एथिरे समस्त लोक पुनर्बार ताहा पाई रोदन कले। एउतारे दिन थाउ थाउ दाऊद को आहार कराइबा निमंते समस्त लोक आसिले। मात्र दाऊद शपथ करी कहिले, सूर्यास्त पर्यंत जेबे मु रोटी कि आउ किछि आस्वाद करे तेबे परमेश्वर मते सही दंड ओ तहिरु अधिक देउंतु। तहिरे समस्त लोक बुझिले ओ ताहा सेमानक दृष्टि रे भलो देखागला। मते राजा जाहा जाहा कले ताहा सबु समस्त लोकक दृष्टि रे भलो थिला। एही रूपे नरर पुत्र अब्नर को बध कराइबा जे राजांक आडू होई नै, या समस्त लोक ओ समुदाय इस्राएल सही दिन जानिले। आहुरी राजा अपना दासमान को कहिले, आज इस्राएल मध्य जड़े अधिपति और महान पुरुष जे पतित हैला यह कि तुम्हें मैंने जान नहीं। एणु मु राजाभिषिक्त हेले आज दुर्बल हेली। एही पुरुष माने अर्थात सरुआर पुत्र माने आंभर अबाध्य। सदाप्रभु एही कुक्रियाकारी को ताहार कुकर्म अनुसार प्रतिफल देउंतु। द्वितीय सामुएल अध्याय 4। आउ साउलंकर पुत्र इशबोशत जेतेबेले सुनिला जे हिब्रोन रे अब्नर मरिअछि, सेतेबेले ताहार हस्त दुर्बल हैला एवं समुदाय इस्राएल विहोल हेले। पुणी साउलंकर पुत्र इशबोशतर 2 जण दलपति थिले। जनकर नाम बाना और अन्यर नाम रेखब। एमाने बिन्यामिन वंशजात बेरोतीय रिमोन पुत्र। कारण बेरोत मध्य बिन्यामिन अधिकार रे गणित। मात्र बेरोतीय माने गितईम को पळाइले ओ सेही स्थान रे आज पर्यंत प्रवास करूअछंती। साउलंकर पुत्र जोनाथनकर गोटे पुत्र थिला, ताहार 2 पाद छोटा। जिस्रिएल रु साउल और जोनाथन विषयक संवाद आसिया बेले ताहाकु 5 वर्ष होइतिला। पुणी ताहार धात्री ताहाकु नै पळाइला। मात्र पळाइबा पई चंचल हेबारु पिला पड़ी जाई छोटा हैला। ताहार नाम मफिबोशत। अनंतर इशबोशत मध्याह्न समय विश्राम नेबा बेले बेरोतीय रिमोंड पुत्र सेई रेखब और बाना जाई प्राय खरा बेले ताहार गृह रे उपस्थित हेले। पुणी सेमाने सेठारे प्रवेश करी गहम आनिबा छଳରେ गृह भितरକୁ जाई ताहार पेटरे आघात कले। तू रेखब और ताहार भाई बाना पळाई गले। घटना ए रूप हेला जे सेमाने गृह भितरକୁ आसी से अपना शयन गृह रे सज्जा उपर सोइथिया बेले सेमाने ताहाको आघात करी बध कले और ताहार मस्तक काटी सेई मस्तक नै पदाभूमिर पथ देई रात्रि जाक गमन कले। एउतारे सेमाने इशबोशतर मस्तक हिब्रोन को दाऊदंक कतिकी आनिले और राजा को कहिले, देखंतु आपनक प्राण अन्वेषणकारी शत्रु जे साउल तांकर पुत्र इशबोशतर मस्तक एही। सदाप्रभु आज मो प्रभु महाराजंक पक्षरे साउल और तांकर वंश ठारू परिशोध नहीं अछंती। मात्र दाऊद बेरोतीय रिमोंड पुत्र रेखब को और ताहार भाई बाना को उत्तर देई कहिले, जे समुदाय क्लेशरु मो प्राण को मुक्त करी अछंती सेई सदाप्रभु जीवत थिबा प्रमाण कहूअछि, जेतेबेले जणे आपना को शुभ वार्तावाहक मने करी मते कहिला, देखंतु साउल मरिअछि, सेतबेले मु तहिरे पुरस्कार देवा निमंते ताहाकु धरी सिक्लग रे बध कली। तेबे जेउ माने धार्मिक लोक को ताहार निज गृह भितरे ताहार सज्जा उपर मारी पकाय अछंती, एपरि दुष्ट लोकंकु कि तत्वदिक न करिवि? एबे मु कि तुममानक हस्तरु ताहार रक्तर परिशोध न नेबि और पृथ्वी तुममानकु उच्छिन्न न करिवि? तहिरे दाऊद अपना जुवामानकु आज्ञा दियंते सेमाने सेमानकु बध कले। आउ सेमानकर हस्त और पाद छेदन करी हिब्रोनस्थ पुष्करणी निकटरे टंगाई देले। मात्र सेमाने इशबोशतर मस्तक नहीं हिब्रोन रे अब्नर कबर रे कबर देले। प्रथम सामुएल अध्याय 5। अनंतर इस्राएल समस्त वंश हिब्रोन को दाऊदंक कतिकी आसी कहिले, देख आम्भने तुम्हर अस्थि और तुम्हर मांस। गत काल रे साउल आम्भमान को ऊपर राजा थिबा बेले तुम्भे इस्राएल को बाहरे और भितरे गमनागमन कराउथल। पुणी सदाप्रभु तुमको कहि अछंती, तुम्भे आम्भ इस्राएल लोकन को पालन करिवो और तुम्भे इस्राएल रो अग्रणी हेबो। एही रूपे इस्राएल रो समस्त प्राचीन हिब्रोन को
राजांक कतिकी आसिले। तहिरे दाऊद राजा हिब्रोन रे सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे सेमानक संगरे नियम कले ओ सेमाने इस्राएल उपरे दाऊदଙ୍କୁ राजाभिषिक्त कले। दाऊद 30 वर्ष बयसरे राजत्व କରିବାକୁ आरंभ कले ଓ ସେ 40 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ସେ ହିବ୍ରୋନରେ ଜିହୁଦା ଉପରେ 7 ବର୍ଷ 6 ମାସ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜିହୁଦା ଉପରେ 33 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଏଉତାରେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଦେଶବାସୀ ଜିବୁସିୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେକରି ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ଧ ଓ ଛୋଟାମାନଙ୍କୁ ଦୂର ନ କଲେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଦାଉଦ ସିଓନର ଦୃଢ଼ଗଡ଼ ହସ୍ତଗତ କଲେ, ତାହା ଦାଉଦ ନଗର ହେଲା। ପୁଣି ଦାଉଦ ସେହିଦିନ କହିଲେ, ଯେ କେହି ଜିବୁସିୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରେ ସେ ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀକି ଯାଇ ଦାଉଦ ପ୍ରାଣର ଘୃଣିତ ସେହି ଛୋଟା ଓ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ବଧ କରୁ। ଏହେତୁ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଓ ଛୋଟାମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ସେହି ଦୃଢ଼ଗଡ଼ରେ ବାସ କରି ତାହାର ନାମ ଦାଉଦ ନଗର ରଖିଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ମିଲୋଠାରୁ ଭିତର ଆଡ଼େ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୃହାଦି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କର ସହାୟ ହେବାରୁ ସେ ଆହୁରି ଆହୁରି ମହାନ ହେଲେ। ଅନନ୍ତର ସୋରର ରାଜା ହିରମ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ଓ ଏରସ କାଠ ଓ ବଢ଼େଇ ଓ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜପଦରେ ସ୍ଥିର କଲେ ଓ ଆପଣା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କ ସକାଶୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତ କଲେ, ଏହା ସେ ବୁଝିଲେ। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ହିବ୍ରୋନରୁ ଆସିଲା ଉତ୍ତାରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆଉ ଉପପତ୍ନୀ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ। ଜେରୁସାଲେମରେ ତାଙ୍କର ଔରସରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଏହି, ଯଥା ସମୁୟ ଓ ସୋବବ ଓ ନାଥନ ଓ ସଲୋମନ ଓ ଇଭର ଓ ଇଲିସୁୟ ଓ ନେଫଗ ଓ ଜାଫିୟ ଓ ଇଲିସାମା ଓ ଇଲିଆଦା ଓ ଇଲିଫେଲଟ। ଏଉତାରେ ଲୋକମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହା ପଲେଷ୍ଟିଆମାନେ ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଲୋକ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣି ଗଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପଲେଷ୍ଟିଆମାନେ ଆସି ରଫାଇମ୍ ତଳଭୂମିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରି କହିଲେ, ମୁଁ କି ପଲେଷ୍ଟିଆମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ଯିବି? ତୁମ୍ଭେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ? ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠି ଯାଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ପଲେଷ୍ଟିଆମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତେଣୁ ଦାଉଦ ବାଲ ପରାସିମକୁ ଆସିଲେ ଓ ଦାଉଦ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସେତୁଭଙ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ବାଲ ପରାସିମ ଭଗ୍ନ ସ୍ଥାନ ରଖିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମାଗଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେସବୁ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ପଲେଷ୍ଟିଆମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ରଫାଇମ୍ ତଳଭୂମିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଉଠି ନ ଯାଅ, ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଘୂରି ଆସି ତୁତ୍ ବୃକ୍ଷ ତୋଟା ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସେହି ତୁତ୍ ବୃକ୍ଷ ତୋଟା ଉପରେ ସୈନ୍ୟଗମନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଉଦ୍ୟମ କରିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପଲେଷ୍ଟିଆମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଦାଉଦ ସେପରି କଲେ ଓ ଗେବାଠାରୁ ଗେସର ନିକଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲେଷ୍ଟିଆମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ।